লছিপুরের পার্কিংয়ে মারপিট করে 1,10,000 টাকা ছিনতাই করা অভিযোগ করলেন ঝাড়খণ্ডে ওম শঙ্কর। গতকাল রাত্রে ঝাড়খণ্ড রাজ্যের জামশেদপুর থেকে ওম শঙ্কর সহ 4 বন্ধু মিলে আসানসোলে কুলটি বিধানসভা অন্তর্গত লছিপুর নিষিদ্ধপল্লীতে আসেন ঘুরতে। সেখানে তারা গাড়ি পার্কিং করার জন্য যায়। সেই সময় লালা নামে এক ব্যক্তি এসে গাড়ি পার্কিং এর বদলে গ্যারেজে গাড়ি লাগিয়ে দেয় এবং সেই সময় 4-5 জন আরও এসে ওম শঙ্কর সহ 4 বন্ধুকে বেধড়ক মারতে থাকে এবং তাদের কাছ থেকে নগদ 50,000 টাকা সাথে মোবাইলের মাধ্যমে 60,000 টাকা ট্রানজাকশন করে, অর্থাৎ ছিনতাই করা অভিযোগ করলেন ঝাড়খণ্ড রাজ্যের ওম শঙ্কর। ছিনতাইয়ের ঘটনায় তারা কুলটি থানার নিয়ামতপুর ফাঁড়িতে আসেন। আজ সকালে সেখানে তারা মৌখিক অভিযোগ জানিয়েছেন। ঘটনায় তদন্ত শুরু করেছেন নিয়ামতপুর फाड़ी पुलिस। हम लोग जमशेदपुर से यहाँ घूमने आए थे। पार्किंग में एक जगह नाश्ता करने के लिए हम लोग गाड़ी लगाए। वहाँ पर लाला नाम का एक व्यक्ति आया। उसने हमारी गाड़ी वहाँ से पार्क हटा के गैरेज में लगवाया और गैरेज का गेट कर दिया बंद और अंदर दन 4-5 जन घुसे और हम लोग के साथ छिनताई करने की कोशिश की, जिसमें 50,000 कैश और 60,000 ऑनलाइन मरवा चुके। आप लोगों के साथ मारपीट भी हुई? जी जी जी। कब आप लोग यहाँ पहुँचे थे? सुबह में 7:30 बजे। क्या नाम है आपका? ओम शंकर।